जाजपुर बिरजा सरकारी उच्च विद्यालय रे जातीय सबुज बाहिनी जिला कार्यकारिणी मूल्यांकन कमिटी आनुकूल्य राज्य सरकार जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग परिवेश शिक्षा केन्द्र सहायता 50टी परिवेश प्रकल्प प्रदर्शनी अनुष्ठित हो जाइए। प्रदर्शनी को अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी राजेश कुमार स्वाई प्रदीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते। शरद कुमार साहू सभापतित्व में अनुष्ठित सभार मुख्य वक्ता रूपे जंगल और परिवेश विभाग कार्यक्रम अधिकारी प्रभात मोहन दास जोगदे निजर जीवन शैली परिवर्तन द्वारा परिवेशर सुरक्षा हो पारिबो बोली कहिथिले। अन्य मानक मध्य नरसिंह चौधरी महाविद्यालय उद्भिद विज्ञान सहकारी प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम कुमार मल्लिक, मुख्य शिक्षक डॉक्टर नृसिंह चरण बेहेरा, परिवेश समितिर युग्म संपादक मलय मित्र प्रमुख जोगदे। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯଥାକ୍ରମେ 5000, 3000 ଓ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତା ଅଧୀନରେ ଇକୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଇକୋ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଇକୋ କ୍ଲବ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ ସୁଯୋଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଯାହା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଉଛି। सेंट्रल फॉर एनवायरमेंट स्टडीज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहायतार ये अनुष्ठित होती। प्राय 50टी स्कूल स्टूडेंट मैंने आसछंती, से विभिन्न प्रोजेक्ट लेके आसबे। आपण प्रोजेक्ट भितर आपणकर गुड फूड हैबिट पर आसुची, वाटर हार्वेस्टेशन आसुची, रेन वाटर हार्वेस्टेशन आसुची, आपन केमती हम जलवायु को आम रखिपर, जलवायु प्रदूषण केमती रोकीपर तापर आसुची। विभिन्न प्रोजेक्ट से आसुचंती। से प्रोजेक्ट नहीं आज देखा जज मैंने अच्छा सिलेक्शन करेंगे और अर्थ राशि पुरस्कार व्यवस्था अच्छे। से लक्ष्य रही लोक मान सचेतनता सृष्टि करवा बड़ लक्ष्य। लोक मानक सचेतन कर मूल स्रोत पहुँचार अच्छी, यहाँ यार मूल लक्ष्य।